to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combine me, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible when my heart is broken, when sins and grief have filled my soul with fear. Give me the precious word by Jesus spoken. Hold up its lungs to show my Savior near. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combine me, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible, all my steps enlighten. Teach me the danger of this realm below. The lamp of safety or the gloom shall brighten. That lights alone the path of peace can show. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in a narrow way. Precept and promise, law and love combine me, till night shall vanish in eternal day. O Diyos, amami nga dailangitan. Agyaman kami dinaytoy nga malem, igundaway nga income, panang pasubli, iti panagraem, panagdayaw ken ka o Diyos. Tas income pa nagtultuloy nga agadal kadagiti nabalitukan nga sasaon. Kaya dawaten mi kadi, agyaman kami iti presensya ti Espiritu Santo ti kinapudno. Nga isu ko po Dios iti kadwaming nga nanam kadigiti inka mangigan kas inka panang gamit kini Elder Mario kas panakangiwat mo o Dios ket bendisyonan kadi harod ni Elder Mario nga pas panakangiwat mo ket pabuludam kadi iti nadyusan nga wisdom ken knowledge nga kapakita. Bendisyonan na kami nga rod nga dingeg ket agyaman kami o Dios kadagiti panangdingeg mo kadagiti kadagiti pagpakaasimi gapo tinapateg nga naganap ni Jesus. Amen. Natan yang kasiguro di abay ni kagawon ta sikat kuan tapno ko Arlen sige ikaw na lang siguro ang upo doon sa kuan para magpantay sila ni kagawon. Ikaw na lang upo. At ito na sa'yo, Arlen. Ayan na lang. Okay. Sa punta siya. Ay, di bangin. Ay. Po ang dagtulin mo na siguro. Okay, so iadalin tayo tata
may papanmod lang iti dagiti bagbagi tayo iso ti templo ni Apo Diyos ba itan ti Espiritu na hasta dahito itatante ti pakanayon nga paulo ti leksyon tayo datayo ti templo ti Espiritu Santo ti Diyos. So, diyan na palabas nga adal tayo imbaga na kada tayo ti may papaniti may parbeng laeng taraon tayo kas templo ti Espiritu Santo. Itat ti adalen tayo panggap iti anya dagiti saan nga may parbeng inumen ti tao nga templo ti Espiritu Santo ti Dios. Apo na nga ti panglukat tayo nga teksto 1 Corinthians chapter 3 verses 16 at 17. Ayan. 16 at 17. First Corinthians chapter 3 verse 16 at 17. Di kay amo dakay ti templo ti Dios. Ket ti Espiritu ti Dios agtaeng kada kayo. No siya sino man a tao dadaelin na ti templo ti Dios. Isu rebing yun to. Rebain to. Rebaen yun to ti Dios. Sa ti templo ti Dios na santuan. Ket dayta at templo da kayo. Okay, kaya na. Di kayo amoy ada kayo di templo ti Diyos. Bakit ti Espiritu na kain kada kayo. Tata, no si asino man rebain na wano dadaelin na ti templo ti Diyos iso rebain ti Diyos kaya ti templo ti Diyos na santuan ket dayta templo da kayo. Mapantay man na ti Espiritu Santo nga ro ti Diyos agtaen kada kayo. Ket tarigaga iti Diyos nga dagiti bagbagi tayo saan nga madadael gapo kadagiti banbanag nga nagbalin nga lifestyle ti lubong kadagiti makanman wenno mainom. Gapo na nga itatta anya dagiti popular una wenno paggugusto dagiti tattao lalaki man wenno babae nga inumen nga mabalin nga makadadael iti bagi. Bigyan tayo Leviticus chapter 10 verse 9. Nangalak ti Tagalog ta kung baka no makauman ni Brother Ronnie sa Tagalog. Leviticus chapter 10 verse 9. Ano sige. Sika wenno dagiti anak mo alalaki agraman ken ka di kay uminom it arak wenno na ingel nga inumen no sumrek kayo iti tolda tigimo tapno di kay matay daytoy Maalagad to. nga agnanayon kadagiti kapututan nyo. Okay. Kuna na, sika, wano dagiti anak mo, agraman kan ka, parit na ti ungan ka. No, sumsumrit tayo itutol dati di mo, wano pagdigimungan. Wala na, ang kayo minum. Tapno di kay matay. Dahito, kuna na, maalagad ko nga agnanayon, kadagiti kapututan niya. Itata, dahito nga bala ag pamela kan pamagbaga na po Diyos para iti dayjay tao nga sumrek iti ili ti Diyos. Tano, mapanto ijeda imuna, kula na, kasi ka, may saka nga ili, anasantuan kan Hiyuba Diyos mo. Kahit ni Hiyuba pinili na kaamay sa nga ili, kukwa na, may salsalumina, may pangpangruna. Ngam kadagiti amin, ili nga, dahi tirabaw ti daga. So, tapta dahito at adalin tayo, doktrina tapta dahito yung ti ili ti Diyos. Simbaga na dahito ang ti arak. Apa niya ti dakis iti arak. Mapantay ti Proverbs chapter 20 verse 1. Proverbs
20, verse 1. Iharak, managrab-rabak, tinaingel nga inumin, Managring-ringgor. manangringgor. Ken siya sino man mailawan, ken kuana saan ang masiri. Okay, kung na Pamela, di arak, managrab-rabak, tinaingel nga naman, managring-ringgor. Kat siya sino man ang mailawan, dahil lang mailawan, siya sino man ang mailawan, kung kuana saan ang masiri. Now kita tayo iti may isang tao nga nalintag na, nga nailawan nga iminom iti arak. Genesis chapter 9, verses 20 at 21. Daytoy iso ni Noah, lalaki nga nalintag daytoy. Kat tayo di kalpasan tilayos, daytoy tinapasamak. Chapter 9, verses 20 at 21. Ket nirugyan ni Noah ti agtaltalon. Ket nagmula iti maysa Kaubasan. kaubasan. Ket idi minum iti arak nabartek. Ket naglamo-lamo idi uneg ti sapang na. Isa dito ni Noah, nalintag at tao ni Noah. Ngayon, hindi na ilawan na iminom ti arak na bartek. Tapos, naglamo-lamo, inikat namin na lupot na. Buhuban. Nakita ni Cam. Na, Ano anak niya? nakita ni Cam. Impulong nakaragay niya kakabsat na. Nakita mo kakabsat na, nisam ka ni Japet, nangarad dati lupot, nagtalikod na inabungan na ni Amada. Handa nakita ti kinalamo-lamo na. E di nakariing ni Noah, inlunod na ni Cam nga anak na. Bakit indunod na kay imbis ko mga na ano? Hindi, yun yung masama. Ah, Hindi niya inaccept yung kanyang pagkakamali sa loob. yung pagkakamali. Napahiya siya. Kaya magtulong. Napahiya siya sa halip na, Pasalamat siya. oo, sinumpa niya yung kanyang anak. Basahin natin, verse 25. Ket kinunana mailunod kuma ni Kanaan. Mhm. Adipen to dagiti adipen kadagiti kakabsat na. Mhm. Okay, katahan, tinaramid na. Samantalang ison tinagkamali. Gapo ito jay ereng na. Naramid na pala ngayon lunod di anak na. Iso ako na siya, sino man ang mailawan kin ko na, nailawan lang nga iminom. So kita tayo na, han nga sanay. Nailawan na bartek. Uri basit lang no mailawan ka, pero ura kasta lang yung baso, Pamela, nuhamot sanay nga minom, mabarteken. So kasi lang tinarawan ko na. Great juice tayo. Kita tayo. Nakita tayo tidakas nga epekto nga talaga ti ara. Proverbs 23 verses 29 to 30. Proverbs 23 29 to 32. Hanggang sa 32. Proverbs 23. 23, 29 to 32. Mula dyan, verse 29 to 32. Siya sino ti andaan ay ayayen. Ay, Ay ayan. ayen. Siya sino ti andaan ladingit. Mhm. Siya sino ti andaan ringringgor. Mhm. Siya sino ti andaan asog. Mhm. Siya sino ti andaan sugat nga awan Gap-gapuna. gapwanan na. Gap-gapuna. Gapgapuna. Siya sino ti andaan
labasit, Nagbasit. labasit, kadagiti matan, dagiti agtalit penaed, anapaot, iti arak, dagiti mangbirbiro, iti naggampor nga arak, di ka ningningan ti arak no nalabaga, no kumilap-kilap, iti uneg na, iti uneg Si Kopa. ti kopa, no agpababa kasi lalamuyot, panungpalan na kumagat akas lauleg, ket sumipit akas karang saed. Dito ito kinadagas na. Yung